Safety. Up. Good. Position. Yung kamay. 4. Pasan yung 4. Ito yung 4. Close. Up. Ito. Sideways. Pantay. Good. Sige. Forward. Slack. Then fire. Relax lang, kalabit. Relax lang. Good. Sapa. Kapantay siya ng bullseye. Sapa. Ganun lang. Good. Pasok pa rin yan sa, meron pa yan, 5 bullets yan. Pasok yan sa fatal. Medyo nawala. Sige, meron pa yan, 5 bullets yan. Dahan-dahan lang kalabit. Slack muna. Isa pa, meron pa yan. Hanggat hindi nag-open bolt, may bala pa. Good. Piso down. So, ganun lang. Pumapasok ka na sa fatal shot. Ano yung fatal shot? Yun yung may box. Ayo. Kasi pumasok. puro fatal yan sa ano yan eh, sa na. Pumasok siya. Oh. Kaya, Ikaw naman. Try mo.